So for problem number 8, we have the function u is equals to t cube times the quantity of sine ln t minus cosine ln t. So kani siya kay product of two functions. So ang ato gamiton nga rule is product rule para makuha nato yung first derivative. So before nato gamiton ang product rule, mag-assign anay ta og u o v. So let's say si t cube mo na siya si u, and let's say nga kani nga quantity is si v. Then ato kuhon nila tag sa nga derivative. Then after ato na kanang i-substitute ang nakuha nato nga values para magamit na nato ang product rule. So we have u is equals to t cube. So we have du, kuha nato yung derivative, applying power rule, we have 3t squared. And then sa v, we have a sine ln t minus cosine ln t. Then kuha nato yung derivative. So kani siya, nag-involve man siya og trigonometric function. So gamito nato ang pagkuha sa derivative sa nag-involve og trigonometric function. So the derivative of sine is cosine. So we have cosine, copy ang u. Then ang nakuha pala nato og derivative kay ang sine. So mao ni siya cosine, then copy ang u, then ato i-times sa derivative sa iya u, which is ln t, and the derivative of ln t is 1 over t. Then minus, since minus man, then derivative of cosine is negative sign. So, negative sign, copy ang ln t, then i-times nato sa derivative sa ln t, which is 1 over t ra gihapon. So, simplify nato. So, aria, naay kanang ilagay denominator. Bali mo na siya ginanay, kaning 1, i-times ni nato siya aria. Ang kaning 1, i-times nato sa cosine ln t. So, mahimong cosine ln t. Cosine ln t. Then, over t. Then, negative times negative, distribute na to. So, may mo siyang positive. So, positive. Then, i-multiply na to si sine ln t sa 1. May mo rin po siyang sine ln t. Then, t over kana. So, since pareha sila og denominator, so ato sila i-combine. So, dv is equals to t, then cosine ln t plus sine ln t. So, this will be the derivative of v. So, mo na siya. Mo na ang derivative sa v. So, sa kani nga nakuha nato nga values, ang derivative sa u, ang derivative sa v, then ato na gamiton ang product rule. So, we have u prime is equals to, copy the first term, which is ang first term is t cube. Copy the first term times the derivative of the second term, which is kaning v. So, ato ni siya i-copy. We have cosine ln t plus sine ln t over t. Plus, copy the second term. Sine ln t minus cosine ln t times the derivative of the first term, which is kaning u. So, we have 3t squared. 3t squared. So, aria, ato, ang kaning t cube, ato i-multiply anhiya, then si 3t squared, ato i-butang sa front. Or, simply, ato i-multiply ani. So, we have u prime is equals to t cube cosine ln t plus sine ln t over t plus 3t squared sine ln t minus cosine ln t. So, aria, kay ma-cancel na to ang t. Then, ang mahabilin na lang aria is 1. So, we have u prime. So, once we cancel man good na same og terms pa, ato ma-minus sila exponent. So, mahabilin diri is t squared cosine ln t plus sine ln t plus, copy lang siya, 3t squared sine ln t minus cosine ln t. So, di ba na ay mga like terms, so ato i-combine si t squared cos ln t sa kani cos ln t. So, aria di ay nana siya negative 3t squared. So, nganong si cosine na ay negative 3t squared. So, ato ni siya gi-distribute. Distribute na siya.
sa tagsa nga term. So 3t squared times sine ln t will be 3t squared sine ln t. Then 3t squared times negative cosine ln t will be negative 3t squared cosine ln t. So mo na siya. So ato i-combine ang like terms. So sine ln t ug secant ni. So we have u prime. So sa cosine we have t squared cosine ln t minus 3t squared cosine ln t. Then this will give us negative 2t squared cos ln t. Kana siya. Then sa sine, we have sine ln t plus 3t squared sine ln t will give us positive 4 sine 2t squared sine ln t. So ato lang ni siya i-rearrange, maguna ang positive. So we have 4t squared sine ln t minus 2t squared cosine ln t. So naay sa kaning equation naay common nila, which is 2t squared. So ato na siya so once ato i-factor si 2t squared sa kaninga term, ang makancel ni ang t squared, then ang mahabilin kay 2. Then kani ma-divide man na siya. So mahimo ni siyang 2. So 2 sine ln t. Then ari asad kanang since na may negative, so di ba pag mag-factor ta mura siya ma-divide, so 1 na lang ang mahabilin ari. Then ang t squared ma-cancel. Then mahabilin si cosine ln t. Pero naa ang negative. So, negative cosine ln t. Ano siya. So, ato lang tarungon ang final answer. 2t squared 2 sine ln t minus cosine ln t. So, this will be the final answer for problem number 8. So, ano siya ang final answer. 2t squared quantity 2 sine ln t minus cosine ln t.